कर रहा हूं पैफ के स्कूल्स के हवाले से। पैफ के स्कूल जहां पर इस वक्त भी गालिबन कोई 23-24 लाख बच्चे वहां पर जेर तालीम हैं। ये पिछले दौर में 31 लाख तादाद थी और ये वो स्कूल हैं जो प्राइवेट स्कूल थे। इनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सरकार ने कहा कि हम बच्चों की फीसें हम देंगे, बच्चों को आप पढ़ाएं। सरकार को बड़ा फायदा हुआ इससे। फायदा क्या हुआ कि आप बड़े बड़े स्कूल कायम करते थे, वहां पर टीचर्स को भर्ती करते थे, वहां के हजार किस्म के आप अखराजात करते थे, लेकिन आपको मेयार नहीं मिलता था। आपने क्या किया, प्राइवेट स्कूल से कहा कि हम आपको इतने पैसे देंगे, आप बच्चों को पढ़ाएं। नौकरियां भी जनरेट हुई, सरकार के ऊपर बोझ भी कोई नहीं पड़ा। और रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट क्या आया कि मेरे पास ये एक पूरे यहां पर मौजूद है, तफसील मौजूद है। बच्चों ने यहां पर रिकॉर्ड तोड़ कामयाबियां हासिल करना शुरू कर दी। मसलन अभी जब हम ब्रेक पर गए थे, ब्रेक से पहले खिजरियात गोंद साहब जिन बच्चों की बात कर रहे थे, मैं अपने प्लेटफॉर्म से जरूर कहूंगा, ये महक मुनीर फर्स्ट पोजीशन मुल्तान बोर्ड 1100 में से 1090 उनके नंबर। सहला वकास फर्स्ट पोजीशन इन साहिवाल बोर्ड 1100 में से 1088 नंबर। आलिया अल्ताफ सेकंड पोजीशन इन मुल्तान बोर्ड 1100 में से 1058 नंबर। इसी तरह अरूबा निसार थर्ड पोजीशन इन रावलपिंडी बोर्ड 1100 में से 1075 नंबर। यानी कि, और दूसरी बात आपने नोट किया, ये तमाम बच्चियां हैं, हमारी बेटियां हैं। हम जो बच्चियों की तालीम की बात करते हैं तो कितना जबरदस्त काम है। प्राइवेट स्कूल है, फीस सरकार ने देनी है, प्राइवेट स्कूल की इंतजामिया ने पढ़ाना है। टेस्ट का मेयार जो है वो बैनुल अक़वामी तौर पे तस्लीम शुदा है और वहां पर आपको 75% तक मार्क्स लेने हैं। जब आप 75% मार्क्स की बात करते हैं तो ये कोई छोटा मेयार नहीं है। और आप चूंकि आप बादशाह बन गए, आप सरकार बन गए हैं, आपके हाथ में इख्तियार आ गया है, आपके हाथ में छुरी आ गई है, कुल्हाड़ी आ गई है, आपने मारनी जरूर है। और किसको मारनी है? किस इदारे को मारनी है? दूसरी तरफ आप बात करते हैं कि पैफ के स्कूल्स में आपको 2,90,000 के करीब बच्चों की वेरिफिकेशन या उन पे एतराज़ात थे। तो भाई सरकार के किस तरह चल रहे हैं? आपकी अपनी रिपोर्ट है कि लाखों की तादाद में अनवेरिफाइड हैं सरकारी स्कूलों में। जो मेरे पास तादाद है मैंने जो देखी है, तकरीबन 48 लाख तालिब इल्म जो है, 48 लाख स्टूडेंट्स आर अनवेरिफाइड इन गवर्नमेंट स्कूल्स। तो भाई इसको ठीक करें ना, आप बंद क्यों करते हैं? बच्चों का मुस्तकबिल आप बात कर रहे थे खिजर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले स्कूल्स के हवाले से कंपैरिजन की एक बात कर रहे थे। थोड़ी सी अर्ज करूं आपको, इस वक्त गवर्नमेंट स्कूल्स में जो डाटा अवेलेबल है उसके मुताबिक 1,17,22,000 बच्चा है सही, और उसके मुकाबले में पैफ के स्कूल्स में तकरीबन 28 लाख बच्चा है सही। अगर हम कहें कि जी बजट, तो बजट गवर्नमेंट के लिए 383 अरब है और पैफ के अदारों के लिए 20 अरब है सिर्फ। सालाना तादाद तो 1/4 बन गई आपकी, एक चौथाई के करीब आपके स्टूडेंट्स हैं, लेकिन बजट आपका इस हवाले से 100 अरब के करीब होना चाहिए था। हाँ जी, लेकिन नहीं। और माना फी बच्चा खर्चा जो है वो गवर्नमेंट में 2,722 रुपए आ रहा है, जबकि पैफ में 595 रुपए फी बच्चा खर्चा आ रहा है। इसमें क्वालिटी एश्योरेंस भी है और हर किस्म की लायबिलिटीज जो है वो अदारे पर है। किसी किस्म की कोई चार्जिंग नहीं कर सकते आप, और आपकी मॉनिटरिंग भी होनी है। अब जो 2019 में जिसको बेस बना के इल्ज़ाम तराशी की जा रही है उसको देखें। जैसे आपने फरमाया कि जी गवर्नमेंट स्कूल के 48 लाख स्टूडेंट्स जो वो अनवेरिफाइड थे, वहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि जी नाम की गलती है, जी वलदीद की गलती है, कि ये गलती हो गई। जब वही बात 2,99,000 पैफ के स्कूलों पर आई तो आपने डंडोरा पीट दिया कि करप्शन होगी। करप्शन नहीं। अच्छा, मैं कहता हूं कि चले आप 2,99,000 पे आपको इतराज है ना, आप 2,99,000 की पेमेंट रोक दें, बाकी की तो करें ना। 3,30,000 बाकी है हमारा, जो 29,000 वो कर दें, हमें वो शामिल कर दें, वो शामिल करके हमें पेमेंट करें। एक दूसरी बात यह है कि जो कुछ भी आपने करना है उसके लिए आप अल्टीमेट स्टूडेंट जो बेनिफिशियरी है उसके मफादात का ख्याल रखें। आपने तो एडमिशन पिछले साल भी बंद रखे, इस साल भी एडमिशन बंद किए हुए हैं। कौन सा तालीमी इदारा है जिसमें जाने से आप बच्चों को रोक रहे हैं? क्या वहां पर वो तालीम नहीं देंगे? तालीम देना ये आपका काम है, गवर्नमेंट का काम है। जहां पर गवर्नमेंट के अदारे नाकाम हुए वहां पर प्राइवेट सेक्टर जो है उसने फलना फूलना शुरू किया। और हमारी मौजूदा हुकूमत खासतौर पर पंजाब में उनका यह तरीका है कि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को टारगेट कर लिया। आप ही के प्रोग्राम में मिर्जा काशिफ साहब यहां पर चीखो पुकार करके गए और वो सही चीख रहे थे बेचारे कि प्राइवेट सेक्टर को माफिया की शक्ल में पेश किया जा रहा है। अगर वो ऐसे लोग हैं
تو ان منسٹر سے اور ان باقی لوگوں سے پوچھیں, گورنمنٹ جو مشینری ہے ان سے, کہ ان کے اپنے بچے کہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں. اگر وہ مافیاز ہیں تو یہ خود حوصلہ افزائی کر رہے ہیں ان کے, اور اگر وہ بہترین سروس دے رہے ہیں تو پھر ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کو ٹارگٹ نہ کریں. پیف میں بھی وہی کام ہوا کہ اس کا صرف قصور یہ ہے کہ اس نے بہتر کوالٹی دی اور گورنمنٹ اسکول کا وہ مقابلے پر آ کے کھڑا ہو گیا اور ان کے لیے خطرہ بن گیا, جس کی وجہ سے گورنمنٹ سیکٹر سے پچھلے دور میں, شہباز شریف کے دور میں 5000 ادارے نکال کے جو ہیں پرائمری اسکول جو ان سے نہیں چل رہے تھے پیف کو دیے گئے. پیف نے وہ چلا کے ایک ادارہ پیما جو بنا کے اس کو دے دیا کہ جی یہ آپ چلائیں. گورنمنٹ سرکار سے تو بالکل اسی بیس پر پچھلے دور میں شہباز شریف نے بھی بڑی ٹکریں ماری, بڑے دعوے کیے, لیکن بہت ساری چیزیں ان سے نہیں ہو سکی تھی, جس میں ایک کوشش بڑی کی. میں پولیس کے حوالے سے بھی کہوں گا اور ایجوکیشن. ادنا پروفیسر, یہ کیا آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ ساری صورتحال جو بنی ہوئی ہے, اب اس کا حل کیا ہے؟ یہ ایشو اب کہاں پہ کھڑا, کہاں پہ ہوا, اب کیا کریں؟ نجم, میرا اس میں بڑا جو ہے نا کلیئر کٹ پوائنٹ آف ویو ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں اس کے اندر کہ سب سے پہلے تو وہ CMIT رپورٹ سامنے لائی جائے, اب جو ہمارا مطالبہ ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا واسف صاحب, مجھے بار بار روز یہی کہتے تھے کہ کوئی CMIT کی رپورٹ ہے وہ آ رہی ہے, وہ آ جائے گی تو میں آپ کے پروگرام میں. اچھا دوسری بات ہے, میں آپ کو ایک, چونکہ ہمارا لاء سے بھی تعلق ہے, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جب کسی ملزم کو پکڑا جاتا ہے اس پہ پہلے جرا کی ٹرائل کیا جاتا ہے, اس کے بعد سزا دی جاتی ہے. میں نے پوچھا MD صاحب سے, میں نے کہا جناب ابھی تو انکوائری ہوئی نہیں, چونکہ یہ تو آپ کی خود ساختہ ایک سسٹم ہے نا جس کے تحت آپ نے ایک قرار دے دیا, لیکن ہمارا تو موقف لیا کسی نے نہیں. صحیح, تو دنیا میں کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہے. اچھا اس میں آپ لوگوں کا موقف شامل نہیں ہے؟ نہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوگا کیا ہے. ہمیں اب تک ہمیں تب پتا چلا جب ہمارے پیسے کٹے ہیں, پورے پنجاب کے لوگوں کے کروڑوں روپے کاٹ لیے گئے. یہ کیسی انکوائری ہے, یہ کیسی تفتیش ہے جس کے اندر میں وہی تو آپ کو عرض کرنے لگا ہوں. سب سے پہلے اس کو سمجھا جائے کہ یہ جس کے اوپر انہوں نے CMIT کر رہے ہیں اس کی نہ منظوری BOD نے دی, نہ MD پیف نے دی ہے, اور آ کے خود ساختہ سسٹم ہمارے پہ مسلط کر دیا. اور آپ کو بڑی حیرانگی کی بات بتاؤں, جی یہ اس ٹائم پوری دنیا, جیسے آپ کے سامنے کرونا کی شدید وبا میں مبتلا ہے, پوری دنیا اپنے لوگوں کو ریلیف دے رہی ہے, حکومت پاکستان نے بھی دیا ہے, لوگوں میں 12-12 ہزار یہ بانٹے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچے. اور اس حالات میں کیا آپ نے اچھا کام کیا کہ آپ نے ان لاکھوں لوگوں کا روزگار جو ہے وہ تابناک کرنے کی بجائے اس کو بیڑا غرق کر دیا. آپ نے ان کا سب کچھ چھین لیا. وہ جو ایک پرائیویٹ سیکٹر کا ٹیچر ہے جس کے گھر کی روزی روٹی وہاں سے چلنی تھی, آپ نے وہ بھی بند کر دی ہے. اور بھی کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے, میں معذرت کے ساتھ کہوں چاہے میں کوئی بات کلیئر کر دوں, پچھلے 5 سال سے ہم یہی رو رہے ہیں کہ 550 کو بڑھایا جائے. 2004 سے 2015 تک صرف 350 سے 550 ہے. انفلیشن ریٹ کو دیکھیں آپ, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ ان چیزوں کو دیکھتے نہیں, فیکٹس اینڈ فیگر کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, بس آگے شور شرابہ شروع کر دیتے, فیک مافیا. اور میں بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنا یہ کنڈکٹ بدلیں. اس شعبے کے ساتھ تقریباً ہزاروں وکلاء اٹیچ ہیں ہماری کمیونٹی میں, اور آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ ہم سٹینڈ لے لیں تو یہ بہت بڑی پرابلم پیدا ہوگی. لیکن چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم حکومت کے اچھے اقدامات کو آگے, مثبت اقدامات کو ہم آن کرتے ہیں, تو آپ اس میں مثبت سوچ کو پیدا کریں. یہ بڑا ضروری ہے ہمارے ملک کے لیے, ان بچوں کے لیے. اور میں ایک اور آپ کو کیٹیگوریکلی کہنا چاہتا ہوں, آپ کے جتنے ایک اعداد و شمار کے مطابق ہے جتنے لاکھ بچہ آؤٹ آف سکول ہے, ہمیں صرف 2 ماہ کا ٹارگٹ دیجیے, صرف 2 ماہ. نجم خان صاحب, میں آپ کے پروگرام میں یہ بات کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں, صرف 2 ماہ کا ٹائم دیا جائے. ہم انشاءاللہ 2 ماہ میں پورے پنجاب میں کوئی بھی بچہ ایسا نہیں ہوگا جو آؤٹ آف سکول ہوگا. بہت بڑے سرکاری. اپنا راشد, یہ جو سمجھ کیا مراد راز صاحب ڈاکٹر ہیں, ویسے تو وہ ڈاکٹر صاحب ہیں, یہ ڈاکٹر صاحب کر کیا رہے ہیں؟ کوئی پرویز الہی صاحب سے غصہ نکال رہے ہیں, شہباز شریف سے نکال رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ یہ مجھے تو جو یہ بتا رہے ہیں اس کے مطابق, جو آپ بتا رہے ہیں اس کے مطابق تو ان کی مداخلت بنتی نہیں, لیکن وہ جو رول پلے کر رہے ہیں کوئی ریکویسٹ کریں ان سے, کوئی آئیں ہاتھ پیر جوڑے ان کے آگے, کوئی منت ترلا کریں ان کا. نجم بھائی, جو لاسٹ شو ہم نے کیا تھا نا جس میں کاشف مرزا صاحب آئے تھے اور دیگر لوگ بھی آئے تھے, وہ بھی پیف پارٹنر کا بڑا رونا رو رہے تھے. وہاں پہ ایک بات میں نے کی تھی کہ یہ منسٹر صاحب جو ہے نا یہ بیسیکلی پولیٹیکلی مائلیج لینے کے لیے نا پیف کے فنڈز کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. مجھے ساری رپورٹ ہے, پیف کے فنڈ کو یہ استعمال کرنا چاہتے ہیں ایسے کچھ پروجیکٹس کے لیے جہاں سے ان کو سیاسی فائدہ ہو سکے.
अब वहां पे आपने मेरे साथ वादा किया कि इसके ऊपर हम जी, जो है ना मैंने वादा हम अलहदा से प्रोग्राम करेंगे। तो चले, मैं शुक्रिया भी आपका अदा करता हूं कि आपने इसी टॉपिक पे पेफ के ऊपर ही स्पेसिफिक एक शो किया है। लेकिन एक वादा मैं आपसे और भी लेना चाहता हूं आज ना, मेरे साथ वादा करें कि नेक्स्ट आप शो एक मेरे साथ एक और करेंगे। वो शो होगा वजीर स्कूल एजुकेशन मुराद रास, जो कि अपने आप को डॉक्टर कहते हैं। क्या ये मेडिकल डॉक्टर हैं या कि ये पीएचडी डॉक्टर हैं? इनकी डिग्री कौन सी है, कहां से आई है, कहां से इन्होंने डिग्री डॉक्टरेट की हासिल की है, उसकी क्या हैसियत है, कानूनी है या गैर कानूनी है, असली है या जाली है? ये मेरे साथ वादा करें कि नेक्स्ट आप इस पे शो करेंगे। वादा मुझे सिर्फ जाली डिग्री है क्या है? नहीं, जाली मैं नहीं कहूंगा, अभी नहीं कहूंगा मैं। अच्छा, लेकिन आप मेरे साथ वादा करें, आप मेरे साथ वादा करें इस पे शो करेंगे तो फिर हम इसके ऊपर ले आएंगे। डॉक्टर मुराद रास लेकिन मुबैना है, लेकिन ये मुबैना है, तालीम है, अगर चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी है एक तरह से, करना हो भी सकता है, बात भी होनी चाहिए अगर उनकी जाली है। आप मुझे हिंट तो देना। लेकिन मुबैना है, मैं आपको ये इतना कहता हूं कि ये मुबैना है, इस पे हम शो करेंगे। मैं आपको मजबूर कर दूंगा, मैं आपको मजबूर कर दूंगा कि आपको इस पे शो करना पड़ेगा। उनकी डॉक्टर की डिग्री आपके मुताबिक मुबैना तौर पर दुरुस्त नहीं है। देखें, ये कुछ साल पहले एक बहुत बड़ा स्कैंडल जाली डिग्रियों का निकला था पाकिस्तान में। सही, ठीक है ना, कराची से निकला था। जी हाँ, एक चैनल इसको बहुत ज्यादा उठाया था। उस किस्म की डिग्री है बस। अच्छा। मैं आपको इतना बताऊंगा, डिटेल में हम बाद में जाएंगे जब आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैंने जो अलहदा प्रोग्राम करना है उसके अंदर जाके बात करूं, पूरा शो करेंगे, उसमें बात करेंगे। चले मैं दूसरा फिर सवाल पर जो आपकी तरफ सवाल था ड्यू था उसकी तरफ भी आऊंगा, लेकिन मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेना है। ब्रेक से वापस आते हैं। तो होना क्या चाहिए है क्या, क्या दरखास्त किस तरह की जा सकती है, क्या कहा जा सकता है, इस ब्रेक के बाद। कोरोना वायरस की वबा के पेश नजर लॉकडाउन अगरचे नागुजीर है, मगर इस बंदिश ने कितने